Inyang 18 siglo, may yakit siya ing bayo at may dagdag a baryo king syudad Angeles. King panimuna ng Don Jose Pepe Henson, ampong Don Clemente and Dayret Sr. Ing baryo ning Pandan, may bait king pamaglinis da din kaya katamong Hortelano king lugar, asablang dakal atanam a Pandan at tinubo king miyayalwang lugar Keti. Karangalan ko po yung ibahagi kay yung balo ko yung kaluguran kong barangay yung umpisana. Na yan mo po yung bahagi ko na maging bahagi yung kasaysayan ng barangay Pandan. Meron niya pong barangay yung Pandan, anong no ka rin? Inuna pong barangay King Angeles na ing naging kabiyayan da po rin tao pamag Hortelano, ang pamag Karpintero. Yung Pandan, may bilang niya pong barangay at ito niya po karang masaganang barangay kanita. Nung pong tugulungan kaya po itang pagulis ko pong imno ng Pandan at namnam niya po ikayong makirandam na lugar de po Ramaintong katahimikan, payapang kalayaan at kabiyayan ng tao Pandan. Karinya po may gumpisa ng kasaysayan na ng netong barangay. Mig po niyagi para magiya pong progresibo. Inya simula kanito, may lagwan niyang baryo ning Pandan, apin ing pamagsimula ning Pandan, antimong opisyal yang maging metong baryo. Ing barangay Pandan, miyayakit siya king silangang parte ning syudad ning Angeles at tatsuking adwa ampong kapit ng kilometro kalibutaran ning syudad ning Angeles. Metong niyang residential, semi-commercial, industrial at lugar atin mineral. Tuklo at kabuuan niyang apulong purok at 5 miwawaling sariling bisitas. Mula king 80 ninuno ang migtatag king panunoknangan king lugar, may kumpisang meragul in bilang darang menoknangan king baryo Pandan. Ame bilang king 9,000 aralan at 80 adwa. At halos 40,000 aralan at 28 at tao ang makatoknang Keti. Ikapitana Maria Corazon Alejandrino may kilala bilang ika-13 kapitan ning barangay Pandan. At siya ing mumunang babae ang menungkulan king pwesto ini king kasaysayan ning barangay. Ing kayang paghalal, may tungyang makasaysayang tagumpe, mo para king kayang sarili, nunay para mo rin king mabilog a komunidad. Bakit na, ing kayang pamanungkulan, aliya mo malilimatahan, ning kayang kasarian, nunay king dedikasyon at kayang kakayahan. King lalam na ning kayang pamanungkulan, dadaretso ya ing kaunlaran ning barangay, tutugunan ing kailangan daring residente at didinan pansin ing pagkapante-pante karing ega na ganang aspeto ning pamanungkulan king kayang kabaryo. Anting mumunang babae ang kapitan, ya ing migsilbing inspirasyon karing dakal na kababaihan amigdake ya ing milyaring lawanan a pamana king baryo ning Pandan.